Saluons les uns les autres. 보좌의 축복이 당신 것입니다. La bénédiction du trône est à toi. 우리가 인생을 살아가는데 가장 필요한 게 뭘까요? Quelle est la chose la plus importante dans notre vie de tous les jours? 돈도 필요하고 건강도 필요하고 지식도 필요하고 가족도 필요하고 다 필요합니다. Nous avons besoin de la santé, de l'argent, des personnes qui sont autour de nous ou la famille qui nous entoure. 진짜 필요한 게 뭘까요? Et quelle est la chose qui est vraiment nécessaire dans notre vie? 지금 이스라엘 백성들이 애굽에서 430년 노예로 살다가 이제 출애굽했습니다. Les Israélites ont été esclaves pendant 430 ans en Égypte et ils sont sortis de l'Égypte. 지금 가나안 땅을 향해서 가고 있거든요. Ils sont en train de se diriger vers Canaan. 그게 이제 우리 인생길에 우리 인생과 하나님은 인생을 보여주시는 거거든요. Et en fait, ce chemin du désert, en fait, c'est une sorte de Dieu de nous montrer en fait notre vie, comment nous devons vivre. 우리도 원래는 사단의 노예로 살고 있었거든요. Parce que nous étions aussi esclaves de Satan auparavant. 그래서 문제와 사건과 어려움이 끊어지지 않는 거거든요. Et c'est pour ça que, en tant qu'enfant du diable, les désastres et les problèmes ne s'arrêtent pas. 그래서 하나님은 이스라엘 백성들을 구원하신 것처럼 우리를 구원하시기를 원하시는 거거든요. Et donc, tout comme Dieu a sauvé le peuple Israël, il voulait nous sauver. 그 구원받은 하나님의 백성이 이제 가나안 땅을 향해서 가는 겁니다. Et donc, le peuple Israël qui est sorti de l'Égypte va se diriger vers Canaan. 천국을 향해서 가는 겁니다. Ils sont en train de se diriger vers le royaume des cieux. 그리고 이 땅에 사는 날 동안에 세계 복음화의 언약을 위해서 가는 겁니다. Et ils sont en train de marcher pour l'alliance d'évangélisation mondiale dans leur vie qui reste. 근데 우리 인생길이 광야와 같아요. Mais notre vie du désert et notre vie en fait ressemble à celle du désert. 굉장히 힘들다는 얘기죠. Ça veut dire qu'il y a des difficultés qui nous attendent. 어려움이 많다는 얘기입니다. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de souffrances. 갈등도 많아요. Il y a des conflits qui nous attendent. 육신적인 문제도 어마어마해요. Il y a beaucoup de problèmes physiques qui vont arriver. 근데 육신적인 문제보다도요, 정신적인 스트레스가 진짜 엄청 커요. Mais plus que les souffrances physiques, il y a aussi des souffrances mentales qui nous frappent. 그 사람들이요, 이걸 이길 수가 없는 거예요. Et les gens ont du mal à surmonter une telle chose. 그래서 광야길을 통과해야 되는데 진짜 뭐가 필요할까요? Et donc nous devons traverser le chemin de désert. Et quelle est la chose qui est vraiment nécessaire pour nous? 저와 여러분들이 오늘 말씀을 통해 가지고 이 답을 얻어야 됩니다. Et donc aujourd'hui, nous devons retrouver cette réponse à travers la parole de Dieu. 제가 10계명을 한 주에 한 개씩 해가지고 10주를 했거든요. On a fait donc les 10 commandements, un commandement par semaine. Donc nous avons passé 10 semaines ensemble. 오늘은 그 10계명 전체를 보면서 하나님의 계획을 좀 찾아야 되겠습니다. Et aujourd'hui, nous devons regarder les 10 commandements en entier pour retrouver le projet de Dieu. 하나님께서 우리에게 주시려고 하는 게 도대체 뭔지를 찾아내야 돼요. Il faut retrouver la chose que Dieu voudrait nous montrer à travers les 10 어떻게 commandements. 하면은 광야길을 고생하지 않고 승리하면서 통과할 수 있는지 그 비밀을 찾아내야 됩니다. Nous devons retrouver ce mystère pour nous de triompher en fait ce chemin de désert de notre vie. 아무리 힘이 들어도요, 내가 진짜 힘이 있으면은 통과할 수 있거든요. Parce que même si c'est difficile, si j'ai la force nécessaire, je peux traverser le désert. 인생길이 아무리 어려워도 진짜 내한테 답이 있고 힘이 있고 비밀이 있으면은 승리할 수 있거든요. Même si le chemin de la vie est difficile, si j'ai la solution, la réponse, je peux triompher. 하나님은 그 답을 주시려고 하는 겁니다. Et Dieu souhaite nous apporter cette réponse-là. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들을 지금 시내산으로 부르신 거예요. Et donc Dieu a appelé le peuple Israël à la montagne Sinaï. 거의 1년 동안 머물면서 하나님은 그 답을 말씀하고 계시는 거예요. Et ils vont y rester pendant près d'un an et Dieu est en train d'apporter cette réponse-là. 우리 인생길에도 동일합니다. C'est la même chose pour le chemin de notre vie. 저와 여러분들이 진짜 답이 있으면은 승리할 수 있습니다. Si nous avons la solution, nous pouvons triompher. 문제가 어려우면은 답을 찾는 사람이 적기 때문에 오히려 더 승리할 수 있습니다. Parce que si le problème est difficile, il y a d'autant moins de personnes en fait qui cherchent la réponse. Donc on a 문제가 크면은 la victoire. 그 문제 보고 이미 먼저 자빠지는 사람이 많기 때문에 오히려 우리는 더 승리할 수 있습니다. Parce que à cause de la grandeur du problème, beaucoup de gens tombent. Nous avons encore plus de force en fait pour nous de triompher face à ce problème. 오늘 말씀을 통해서 하나님이 주시는 답을 얻어야 돼요.
Et donc à travers la parole d'aujourd'hui, nous devons retrouver la solution que Dieu nous donne. 그래서 오늘 제목이 십계명을 주신 이유입니다. Et donc le titre du message aujourd'hui, c'est pourquoi les 10 commandements ont été donnés. 지금 유대인들이 이걸 완전히 변질시켰어요. Et les Juifs en fait ont dégénéré, ont déformé ces 10 commandements. 하나님께서 십계명과 함께 여러 가지 승리할 수 있는 말씀을 계명으로 주셨거든요. Parce que Dieu a donné en fait avec les 10 commandements plein de lois qui permettent la victoire dans la vie. 그걸 율법이라고 얘기합니다. C'est ce qu'on appelle aussi les lois. 하나님이 주신 법이라는 거예요. Ce sont donc des règles que Dieu a données. 근데 이걸 유대인들이 율법주의로 만들었어요. Mais les Juifs ont transformé ceci en légalisme. 이 말씀대로 살아야 구원받는다고 그렇게 변질시켜 버린 거예요. Ils ont changé, dénaturé cette chose en disant que seul en respectant toutes ces lois que nous pouvons être sauvés. 십계명은 그런 내용이 아닙니다. Alors que les 10 commandements, ce n'est pas ça l'objectif. 하나님 자녀가 이 땅에 살아가면서 어떻게 승리하고 어떻게 세상을 살릴 수 있는지 그 비밀을 말씀하고 있는 겁니다. Parce que les 10 commandements expliquent justement comment il peut triompher dans sa vie, dans la vie du désert que nous rencontrons. 그래서 단순히 이스라엘 백성들이 노예로 살고 있었는데 노예 해방이 목적이 아닙니다. Et donc, en fait, l'objectif de Dieu, ce n'était pas non plus la libération du peuple Israël qui a été esclave en Égypte. 노예에서 그 도저히 불가능한 그 노예, 애굽의 노예에서 하나님의 능력으로 끄집어냈거든요. Parce qu'ils étaient esclaves en Égypte dans l'impossibilité absolue et Dieu les a fait sortir par sa propre puissance. 그러면서 주신 말씀이 내가 너희 민족을 제사장 나라로 만들겠다. Et en même temps, Dieu a donné cette parole en disant « Je vous ferai un royaume de sacrificateurs ». 또 설명하지만은 제사장은 내 죄를 위해서도 제사 지내야 되지만은 다른 사람의 죄를 위해서 제사 지내주는 직분이 제사장입니다. Je vous l'explique encore une fois, mais la fonction du sacrificateur, c'est à la fois faire les sacrifices pour ses propres péchés, mais aussi pour les péchés des autres. 그렇다면은 제사장 나라로 만들겠다는 의미는 우리 죄뿐만 아니라 다른 나라의 죄까지도 다 하나님께서 해결해주는 그 제사장 나라로 삼겠다는 겁니다. Ce qui signifie qu'en fait, faire d'un royaume de sacrificateurs signifie que Dieu veut que le peuple d'Israël soit cette nation qui sauve les nations qui sont autour d'elle. 그러니까 하나님은 단지 노예 해방이 목적이 아니고 전 세계를 살릴 계획을 가지고 있는 거예요. Et donc l'objectif de Dieu, ce n'est pas simplement les faire sortir du peuple d'Israël, de l'Égypte, de l'esclavage, mais aussi sauver les nations qui sont. 이스라엘 나라가 선민 사상에 빠져갖고 이 축복을 놓쳐버린 거예요. Mais le peuple d'Israël est tombé dans l'idéologie du peuple élu. Et ils ont perdu finalement cet objectif de Dieu. 그래갖고 하나님을 믿는다고 하면서 유대 종교가 만들어졌다니까요. Mais en disant qu'ils croient en Dieu, ils ont créé une autre religion qui s'appelle la religion juive. 하나님하고는 전혀 정반대의 길을 간 거예요. Et donc ils ont marché un chemin qui est complètement à l'opposé de Dieu. 그러니까 하나님의 백성이면서 노예로 잡혀갔죠. 포로로 잡혀갔죠. 속국으로 괴로움 당했죠. 어마어마하게 재앙당했습니다. Et donc, alors qu'ils étaient peuple de Dieu, peuple choisi de Dieu, ils ont été captifs, ils ont été esclaves, ils ont été déportés dans d'autres pays. 근데 하나님은 이런 내용들을 성경에다 다 기록했어요. Mais toutes ces histoires-là ont été écrites dans la Bible. 그래갖고 우리한테 이 말씀을 주시는 거예요. Et Dieu nous donne la même parole à nous qui sommes en train de vivre les jours d'aujourd'hui. 그 이스라엘 백성들처럼 틀린 길 가지 말라는 거예요. C'est tout ça pour dire qu'il ne faut pas prendre le mauvais chemin comme les Israélites. 하나님의 자녀들이 정확하게 하나님의 말씀과 언약을 붙잡으면은 제사장 나라로 만들겠다는 겁니다. Et que si l'enfant de Dieu saisit correctement l'alliance, la parole de Dieu, alors cet enfant appartiendra à ce royaume de sacrificateurs. 여러분들 우리 능력으로는 그거 불가능합니다. Alors que c'est quelque chose qui est impossible par nos propres forces. 근데 성경에 말씀하시는 대로 하나님이 진짜 살아 계셔서 우리와 함께 한다면은 그거는 절대 가능이 되는 겁니다. Mais si, comme la Bible nous dit, Dieu est vraiment avec nous par sa puissance, alors ça devient quelque chose de possible pour nous. 저와 여러분들이 그 언약을 붙잡아야 돼요. C'est pour ça qu'il faut saisir l'alliance de Dieu. 여러분들 프랑스에 사는 게 쉽지 않지요. La vie en France n'est pas facile. 외국인으로서 프랑스란 나라에 사는 것 자체가 보기는 좋은데 사는 것 자체는 힘들어요. Vivre en France en tant qu'étranger, en fait,
paraît être bien, mais finalement, ça a des difficultés. 여행은 좋아요. Peut-être faire le voyage est bien, 근데 여기서 살아라 하면 이게 진짜 보통 일이 아니에요. mais quand on demande de vivre dans ce pays, ça devient plus compliqué. 그 광야 인생길이 원래 그런 거예요. Et la vie du désert est 근데 par nature comme ça. 하나님께서는 우리를 하나님의 자녀로 부르셨단 말이에요. Mais Dieu nous a appelés comme ses enfants. 그래갖고 우리를 제사장 나라로 삼겠다는 겁니다. Et il a voulu que nous soyons royaume de sacrificateurs. 그래서 우리가 진짜 이 언약 붙잡고 보좌의 축복으로 내가 완전히 편집되면은 우리를 통해서 하나님의 계획을 이루어 가겠다는 겁니다. Et donc si nous saisissons l'alliance de Dieu et si nous sommes édités par la bénédiction du trône, alors Dieu accomplira son projet à travers nous-mêmes. 그 말씀을 지금 이스라엘 백성들에게 주고 계시는 거예요. Et c'est cette parole-là que Dieu est en train de donner au peuple d'Israël. 저와 여러분들이 말씀 붙잡아야 됩니다. Donc il faut saisir la parole de 그 Dieu. 말씀을 주신 이유를 찾아야 됩니다. Il faut trouver la raison pour laquelle Dieu nous a donné cette parole. 그래가지고 하나님의 것으로 나를 완전히 새롭게 편집해야 돼요. Et il faut éditer sa vie avec les choses de Dieu. 쉽게 말하면 틀린 건 잘라내고 Autrement dit, il faut enlever, couper tout ce qui est faux. 하나님의 말씀, 하나님이 주신 언약을 내 안에 자꾸 편집, 새롭게 만들어내야 된다 이 Et 말이에요. continuer de mettre les contenus de Dieu, la parole de Dieu en nous, dans notre cœur. 그래가지고 그걸 붙잡고 기도해야 되는 거예요. Et il faut prier avec ces choses-là. 여러분들 그 언약을 붙잡고 깊은 기도 속으로 들어가면은 내 인생이 거기서 설계가 되는 거예요. Et si nous continuons de prier avec cette parole, cette alliance de Dieu, notre vie commence à être éditée à nouveau. 누가 집 짓는데 설계를 안 합니까? Qui est-ce qui ne fait pas de plan pour faire une construction de maison? 높은 건물 짓고 큰 건물을 지을 때 대충 눈대중으로 해갖고 막 짓고 이럴 수가 없습니다. On ne peut jamais faire un grand bâtiment, un grand immeuble avec une simple vision par tête. 하나님께서 우리 인생을 설계하실 때 그냥 대충 하지 않습니다. Quand Dieu a planifié notre propre vie, il l'a pas fait par hasard, par intuition. 하나님의 말씀과 하나님의 언약으로 하나님의 계획으로 정확하게 우리 인생을 편집하고 설계하시는 겁니다. Dieu a planifié toute notre vie par la parole, par son projet, par sa volonté. 그러면요 우리 인생 자체가 완전히 하나님의 것으로 디자인이 딱 되는 거예요. Alors notre vie est complètement dessinée par les choses de Dieu. 여러분들 건물 짓고 난 다음에 그때 막 이렇게 그게 맞게 다 이렇게 꾸미잖아요. Quand un immeuble est bâti, en fait, il y a maintenant la décoration à faire. Il y a plein de choses qui rentrent dans le bâtiment. 내용은 똑같은데 디자인이 어떠냐에 따라 갖고 인생이 완전히 달라져요. Alors que la structure est la même, en fonction du dessin qu'on fait, notre vie peut être complètement différente. 하나님께서는 지금 이스라엘 백성들을 전 세계 살릴 제사장 나라로 편집, 설계, 디자인하고 계시는 거예요. Donc Dieu est en train de éditer, concevoir, dessiner le peuple d'Israël comme un peuple qui sauve le monde entier. 그 시간표가 광야 40년의 시간표입니다. Et ce temps de dessin, en fait, c'est le temps de 40 ans de désert. 그 기간이 좀 긴 것처럼 보이고 힘든 것처럼 보이고 어려운 것처럼 보입니다. On a l'impression que ce temps paraît être long, on a l'impression que ce temps est difficile, mais ce n'est pas le cas. 아닙니다, 여러분들. Mais ce n'est pas le cas. 진짜 언약 붙잡아야 Il faut 됩니다. bien saisir l'alliance de Dieu. 지난 일주일 동안 여러분들 힘든 삶을 살다가 오셨잖아요. La semaine passée, nous avons vécu une vie plus ou moins difficile. 왜 selon les- 힘든지 아세요? Pourquoi c'est difficile? 내가 하나님의 것으로 편집 안 돼서 그래요. C'est parce que je n'étais pas édité par les choses de Dieu. 하나님의 것으로 세팅 안 돼서 그런 거예요. C'est parce que je ne suis pas encore paramétré par les choses de Dieu. 진짜 하나님이 주시는 보좌의 축복으로 내가 새롭게 세팅이 딱 되면은 문제가 아니고 어려움이 아닙니다. Si je suis vraiment paramétré par les choses de Dieu, par la bénédiction du trône, le problème n'est pas un problème, et la difficulté n'est pas une difficulté. 그래서 결국은 하나님의 뜻대로 완전히 세팅된 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 정복하게 되는 Et 겁니다. donc finalement, le peuple Israël qui est paramétré par les choses de Dieu, finalement ils vont entrer à Canaan et conquérir Canaan. 그래서 십계명을 통해 갖고 완전히 하나님은 새로운 보좌의 축복을 주고 계시는 겁니다. Et donc à travers les 10 commandements, Dieu est en train de nous accorder la bénédiction du trône. 그게 진짜 우리 인생에 필요한 거는 보좌의 축복입니다. Ce dont nous avons vraiment besoin dans notre vie, c'est la bénédiction qui vient du trône des 물론 cieux. 나도 힘을 내야 되고 노력해야 되고 실력을 길러야 되고 다 해야 되는 거 맞습니다. Bien sûr, il faut s'efforcer, il faut se donner
son maximum pour accomplir quelque chose, c'est vrai. 근데요, 그거 가지고는 한계가 있어요. Mais tout ça, ça a des limites. 진짜 중요한 문제는 내 노력과 내 힘과 내 능력 가지고 해결할 수가 없거든요. Parce que le vrai problème de la vie ne peut pas être résolu par 그래서 nos 불신자들이 propres 쓰는 말이 있어요. forces. 운명이란 단어를 쓰잖아요. C'est pour ça que les non-croyants utilisent ce mot destin. 그러니까 아무리 노력해도 안 되는 게 있다 이 말이에요. Autrement dit, il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas résoudre, quels que soient les efforts 그래서 qu'ils 재앙이란 fournissent. 단어도 쓰잖아요. C'est pour ça qu'ils utilisent le mot désastre. 저주란 단어도 쓰잖아요. Ils utilisent le mot malédiction. 인간의 힘으로 막을 수 없는 거다 이런 뜻이거든요. Autrement dit, des choses que l'homme ne peut pas empêcher. 그래서 우리한테 진짜 필요한 게 있어요. C'est pour ça qu'il y a quelque chose dont nous avons vraiment besoin. 하나님이 주시는 능력입니다. C'est la puissance que Dieu nous donne, 보좌의 축복입니다. la bénédiction du trône. 하나님이 나와 함께하는 임마누엘의 비밀입니다. C'est cette bénédiction d'Emmanuel que Dieu nous a accordée. 그걸 새롭게 편집하고 설계하고 디자인하는 시간이 지금 시내산에 십계명 받는 그 시간이다 이 Et 말이에요. c'est justement ce temps de la montagne Sinaï qui a servi pour le peuple Israël d'être préparé ainsi. 여러분들이 호렙산에 시내산에 그 시간표가 회복되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis aujourd'hui de restaurer ce temps de la montagne Sinaï, de ce temps de la montagne Horeb. 그럼 십계명을 딱 한마디로 딱 요약해 보십시다. Et essayons de résumer les 10 commandements en un seul mot. 그 한 율법사가 와가지고 예수님을 시험했다니까요. En fait, il y a un savant des lois de Dieu. En fait, il est venu tenter Jésus. 하나님의 말씀을 오해한 유대인들이 이 율법을 하나님이 주신 율법을 613가지로 다 나누어 가지고요. 그대로 살으라고 가르쳤다니까요. En fait, les Juifs qui ont reçu la parole de Dieu, ils ont fixé les règles en fonction de la parole de Dieu. Les 113 règles à respecter dans la religion juive, il leur a demandé, imposé de vivre ainsi. 하나님의 말씀을 완전히 오해한 거죠. Et donc, ils ont complètement fait un malentendu sur la parole de Dieu. 그 율법대로 살아야 구원을 얻는다라고 그렇게 가르쳤다니까요. Parce qu'ils ont enseigné en disant qu'il faut absolument respecter toutes ces règles pour être sauvé. 그러니까 이제 예수님이 오시니까 예수님한테 그걸 물어보는 거예요. Alors, lorsqu'ils ont vu que Jésus est venu, ils sont venus poser la question à Jésus. 하나님의 율법이 이렇게 많이 있는데 이 율법들 계명들 중에 어느 계명이 제일 큰 계명이냐 이렇게 물어본 거예요. Et donc, ce docteur de la loi, il a posé la question à Jésus, il y a tant de règles à respecter pour les Juifs, quelle est la règle qui est la plus importante? 왜? 율법이 워낙 많으니까. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de règles et de commandements à 다 respecter. 지킬 수도 없거든요. Parce qu'il est impossible de respecter 그러면 이제 가장 중요한 거는 지켜야 될 거 아닙니까? mot à mot, donc il faut privilégier certains commandements sur les autres. 가장 큰 거는 좀 지켜야 될 거 아닙니까? Et il faut respecter le plus grand commandement peut-être. 그래 예수님한테 그걸 물어본 거예요. Et donc il est venu poser la question. 그 예수님이 이렇게 말씀하셨다니까. Et Jésus a répondu. 너는 몸과 마음과 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑해라. Il disait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de 이게 toute ta 첫째 되는 pensée. 계명이요. Il disait, c'est le premier commandement. 둘째는 이와 같으니 내 몸과 같이 네 몸과 같이 이웃을 사랑해라. Et il disait, le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. 이게 온 율법과 선지자의 강령이니라. Il disait, ces deux commandements dépendent de toute la loi et tous les prophètes. 이게 하나님이 말씀을 주셨는데 이걸 완전히 이스라엘 백성들이 오해했다니까요. Ça veut dire qu'en fait, la parole de Dieu a été donnée, mais les Juifs ont complètement mal entendu cette parole. 한마디로 얘기하면은 하나님을 진짜 사랑하면은 율법을 완성한다. Autrement dit, si vous aimez vraiment votre Dieu, alors les lois seront parfaites. 하나님을 진짜 사랑하면 이웃을 내 몸과 같이 사랑할 수 있다. Si j'aime vraiment notre Dieu, alors je peux aimer aussi mon prochain. 그게 율법의 뿌리다. Et c'est ça la racine de toutes les lois. 할렐루야. 여러분들 진짜 언약을 회복하시길 바랍니다. Donc c'est restaurer vraiment l'alliance 정말 de 복음을 Dieu. 회복하시기 바랍니다. Restaurer l'évangile que Dieu nous a donné. 하나님이 주시는 답을 얻게 되길 바랍니다. Restaurer la solution que Dieu nous donne à chaque fois. 그래갖고 진짜 하나님을 사랑하시기 바랍니다. Et vraiment essayer d'aimer votre Dieu. 왜냐? 하나님이 우리를 사랑하셨기 때문입니다. Pourquoi? Parce que Dieu nous a aimés. 하나님이 우리를 얼마나 사랑하는지 몰라요. On ne sait pas à quel point il nous aime. 어느 정도까지 사랑하느냐? À quel point il nous aime. 독생자를 주시기까지 사랑하시고. Il nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils unique. 왜? 육신의 부모한테 비유를 한 거예요. En fait, il a pris cette comparaison
avec un parent physique. 우리 민장로님 가정에 독자가 있잖아요. 우리 야. 병우. Il y a dans la famille de l'ancien mine l'enfant unique qui est Bianro. 이게 자녀가 한 명 있으면 그것도 아들이 한 명 있으면 얼마나 귀한지 몰라요. Quand il y a un seul enfant et quand il y a un seul fils, ce fils est vraiment précieux. 너무 귀하니까 잔소리가 끊어지지 않아. Il est tellement précieux qu'on le gronde à chaque fois. 그 여러 명이 있으면 좀 분산해 갖고 잔소리가 나가는데 Parce que s'il y avait plusieurs enfants, ces reproches vont être distribués plus équitablement. 이게 한 명 있으니까 귀한 거죠. Mais quand il est seul, en fait, il est précieux. 그 병우가 그릇이 크니까 그거 다 이해하거든요. Mais puisque Bianron a un grand vase, il peut contenir tout cela suffisamment. 하나님이 우리를 사랑하시는데 어느 정도까지 사랑하느냐? 독생자를 주기까지 사랑하시다. À quel point Dieu nous a aimés, il nous a aimés à tel point qu'il nous a donné son Fils unique. 같은 인간이라도 내 아들을 죽이면서까지 다른 사람을 살린다면 그거는 어마어마한 거죠. Même entre humains, si on devait tuer son propre fils pour sauver quelqu'un d'autre, c'est quelque chose inimaginable. 근데 창조주 하나님이 우리 인간을 얼마나 사랑하는지 우리를 구원하기 위해서 독생자 예수 그리스도를 보내주신 거예요. Mais Dieu, le Créateur, il nous a tellement aimés, nous qui sommes créatures, pour envoyer son Fils unique pour nous sauver. 성경 말씀이 사실이라면은 하나님은 창조주 하나님이거든요. Si la Bible est vraie, ça veut dire que Dieu est notre Dieu créateur. 죄 지은 우리 인간 싹 쓸어버리고 하나님은 창조의 능력으로 새로 시작할 수 있거든요. S'il est vraiment le Créateur, il peut très bien éliminer tous les humains qui ont péché, et il peut très bien recommencer avec d'autres créatures. 근데 너무너무 사랑하니까 우리를 싹 쓸어버릴 수가 없는 거예요. Mais il avait cet amour tellement grand qu'en fait qu'il ne pouvait pas éliminer tout cela. 한국에 있을 때 그 교회의 부목사님 아들이 장애아로 태어났어요. En fait, en Corée, il y avait un pasteur adjoint qui avait un fils, et son fils était handicapé, né handicapé. 뭐 부모가 건강하니까 자녀 또 낳으면 되잖아요. Parce que les parents sont en bonne forme, donc ils peuvent avoir d'autres enfants. 그 장애아 저쪽에 좀 협회 같은데 보내가지고 키우고 뭐 그냥 건강한 아이 낳아갖고 키우면 되잖아요. Peut-être ils peuvent très bien envoyer leur enfant handicapé dans une association et puis avoir d'autres enfants plus normaux. 근데 그 부모는 절대 그거 할 수 없거든. Mais en tant que parent, c'est absolument impossible. 비록 장애아라도요. 그 자녀를 위해서 자기 생을 다 드립니다. Même si c'est un enfant handicapé, les parents vont donner toute leur vie pour la vie de cet enfant. 남자아이인데 덩치가 얼마나 커졌는지 몰라요. C'est un enfant qui est masculin, il a tellement grandi. En fait. 이제는 덩치가 커져갖고요. 아버지보다 덩치가 커. Maintenant, il a tellement grandi qu'en fait, qu'il est plus grand que son propre 아이 père. 그래가지고 예배 올 때도 늘 그걸 업고 예배당에 올라오고 막 이래야 돼요. Et donc, en fait, même pour venir au culte, puisque le temple est à l'étage, il devait porter son fils dans son dos pour monter à 근데 l'étage. 정상적인 부모는요. 아무리 장애가 있어도요. 그 자녀 버릴 수 없거든요. Mais un parent normal ne peut jamais abandonner son fils, même s'il a une handicap. 여러분들 그게 부모의 사랑입니다. Et c'est ça, l'amour d'un parent. 하나님이 우리를 그렇게 사랑하시는 거예요. Mais c'est comme ça que Dieu nous aime. 죄는 미운데 우리를 사랑하신다니까요. Dieu déteste le péché, mais il nous aime. 그래서 죄 있는 상태로 받아들일 수는 없거든요. Mais il ne pouvait pas non plus nous accepter en tant que pécheurs. 그래서 그 죄를 없애야 되는 거예요. C'est pour ça qu'il fallait éliminer le péché. 죄의 삭은 사망이거든요. Alors que le prix du péché est la mort. 그래서 예수님을 인간의 몸을 입혀 이 땅에 보내신 거예요. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus avec la chair humaine sur cette terre. 그래서 우리 죄를 대신해서 십자가에 죽게 하신 거예요. Et il a fait mourir sur la croix pour nos péchés. 그래서 스스로 죄를 해결할 수 없는 우리 인간이 그 예수 그리스도를 믿을 때 하나님의 자녀가 되도록 길을 열어주신 거예요. C'est pour ça que Dieu a ouvert ce chemin de rencontrer Dieu, car l'homme ne pouvait pas retrouver ce chemin de rencontrer Dieu. 하나님은 지금도 우리를 사랑하세요. Même aujourd'hui, Dieu nous aime. 여러분들 이 복음 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc saisissez cet évangile de Dieu. 그래서 우리 인간이 처음 창세기 3장에 처음 죄를 지었을 때부터 벌부터 준 게 아니라 구원의 길 여자의 후손을 보내주겠다고 먼저 약속하신 겁니다. C'est pour ça qu'au premier moment où l'homme a commis le péché, le premier moment où ils sont devenus pécheurs, Dieu n'a pas donné tout de suite la punition, mais il a donné d'abord la solution. 그 하나님이 이스라엘 백성들을 출애굽시킨 거예요.
Et c'est ce Dieu qui a fait sortir le peuple Israël de l'Égypte. 그래서 성삼위 하나님, 아버지 하나님, 아들 하나님, 성령 하나님, 성삼위 하나님이 그 보좌의 능력으로 이스라엘 백성들을 완전히 구원시킨 겁니다. C'est pour ça que Dieu de la Sainte Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont agi pour faire sortir le peuple Israël. 그걸 설명하는 거예요, 십계명이. C'est ça, les 10 commandements qui expliquent. 그래서 1절에 2절에 이렇게 얘기하는 거예요. Et dans le verset 2, on dit ceci. 나는 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 인도하여 낸 내 하나님 여호와니라. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. 할렐루야. 예수 그리스도의 그 보혈의 능력으로 말미암아 우리를 재앙과 저주, 지옥 권세에서 완전히 구원해냈다는 거예요. Par la puissance de Jésus-Christ qui a été envoyé, il nous a complètement libérés des désastres et malédictions. 성삼위 하나님이 처음부터 우리 인간을 창조할 때부터 우리가 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 인간을 만들자 이렇게 하나님이 처음부터 그렇게 계획을 했다니까요. Parce que depuis le début, on voit que dans la Bible, on dit que les trois dieux se sont concertés. Nous allons faire les hommes selon notre image. 그래서 성부 하나님은 말씀으로 계획을 세운 거예요. C'est pour ça que Dieu, le Père, fait le projet par la parole. 그래서 말씀이 곧 하나님이다 그랬어요. Et c'est pour ça que la Bible nous dit la parole est Dieu. 그 말씀대로 언약대로 직접 이 땅에 육신을 입고 오셔서 우리를 위해서 십자가에 죽으신 분이 바로 성자 예수 Et 그리스도입니다. celui qui a été envoyé sur la terre selon cette parole qui est Dieu est Jésus-Christ le Fils. 십자가에 죽으시고 부활하셔서 지금은 하나님 보좌 우편에 계시면서 우리한테 성령을 보내주신 거예요. Et il est mort sur la croix, il est ressuscité, et il est monté au ciel, assis à la droite du trône, et il nous a envoyé à la place le Saint-Esprit. 그러니까 우리가 구원받았다는 말은 성삼위 하나님이 우리 가운데 역사하셨다는 말이에요. Ça veut dire que si nous avons été sauvés, ça veut dire que les dieux, les trois dieux de la Sainte Trinité ont agi en même temps. 그래서 우리 인생을요 성삼위 하나님으로 새롭게 편집해야 돼요. C'est pour ça qu'il faut éditer, paramétrer sa vie par la puissance de la Sainte Trinité. 그래서 사도행전 1장에도 정확하게 그리스도, 하나님 나라, 성령 충만 이 세 가지가 정확하게 나오는 겁니다. Et c'est pour ça que dans Actes chapitre 1, on voit les trois choses soulignées, Jésus-Christ, le royaume de Dieu et la plénitude du Saint-Esprit. 이게 완전한 답입니다. Parce que c'est la réponse parfaite. 눈에 보이지 않지만은 성삼위 하나님이 정확하게 우리와 함께 하신다. Alors qu'il est invisible, Dieu de la Sainte Trinité est précisément avec nous. 그걸 구원이라고 합니다. C'est ce qu'on appelle le salut. 죽어서 천국 가는 게 아니고 예수 그리스도를 구주로 영접하는 순간 하나님의 자녀가 돼버립니다. Le salut, ce n'est pas simplement mourir et aller au royaume des cieux, mais c'est lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. 예수님을 영접하는데 성령 하나님이 내 안에 들어와서서 나와 함께 계신다 이 말이에요. Et j'accepte Jésus-Christ comme le Sauveur et mon Seigneur, et le Saint-Esprit entre en nous en même temps et il habite en nous. 하나님이 이스라엘 백성들한테 그걸 자꾸 보여주는 거예요. Et Dieu a voulu continuer de montrer ceci au peuple Israël. 내가 너와 함께 하겠다. Je serai avec toi. 구름 기둥으로 불 기둥으로 너와 함께 하겠다. Je te conduirai par la colonne de feu, colonne de nuée. 여러분들 성삼위 하나님께서 지금 우리와 함께하는 줄 믿으시기 바랍니다. Donc, croyez que Dieu de la Sainte Trinité est 우리가 avec nous en ce moment. 그 하나님을 어떻게 만날 수 있습니까? Comment nous pouvons rencontrer ce Dieu qui a agi dans 눈으로 notre vie? 보는 게 아니에요. Ce n'est pas avec les yeux physiques. 이 말씀을 들을 때에 내 마음에 믿음이 생기면서 그래서 예수 믿으라고 하는구나. 예수 그리스도를 영접하는 순간 하나님의 자녀가 되는 거예요. C'est au moment où nous écoutons la parole de Dieu, la foi se crée en nous et on accepte Jésus-Christ comme son sauveur. Et c'est à ce moment-là qu'on devient enfant de Dieu. 이스라엘 백성들이 애굽에 430년을 노예 살았거든요. Le peuple Israël a été esclave pendant 430 ans en Égypte. 자, 이런 것들이 우리 영적인 배경을 자꾸 설명해 주는 거예요. Et toute cette histoire en fait explique que notre environnement spirituel qui nous entoure. 우리 인생이 왜 그렇게 힘든 줄 아세요? Vous savez pourquoi notre vie est aussi difficile? 태어날 때부터 마귀 자녀로 태어나서 그런 거예요. Parce que dès la naissance, nous sommes nés enfants du diable. 우리가 원하지 않았는데요. Alors que nous ne l'avons pas voulu. 그게 창세기 3장 사건이에요. C'est ça l'importance du problème de Genèse chapitre 아담과 3. 하와가 하나님의 약속을 어기고 하나님을 떠나는 그 순간부터 우리 인간에게 모든 재앙 저주
그게 들어온 거예요. Dès le moment où Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu, ils sont séparés de Dieu, tous les désastres et malédictions ont commencé à venir dans la vie de l'homme. 그래서 하나님께서 구원의 길을 열어주시고 구원을 설명하기 위해서 이스라엘 백성들을 부르신 겁니다. C'est pour ça que Dieu a appelé le peuple Israël justement pour expliquer le salut et comment être sauvé. 그래서 전 세계를 살리기를 원하시는 겁니다. Et Dieu a voulu sauver le monde entier. 그래서 하나님은 성삼위 하나님으로 이스라엘 백성들이 완전히 새롭게 편집되기를 원하는 거예요. Et donc Dieu veut que le peuple d'Israël soit à nouveau édité par la puissance de la Sainte Trinité. 여러분들에게 그런 축복이 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis de commencer à recevoir de telles bénédictions. 두 번째입니다. Deuxièmement, 보호자의 축복으로 여러분들 인생을 설계하셔야 됩니다. il faut concevoir sa vie avec la bénédiction du trône. 성삼위 하나님의 능력으로 구원받았기 때문에 이제 우리가 받을 축복은 보호자의 축복입니다. Puisque nous sommes sauvés par la puissance de la Sainte Trinité, maintenant la bénédiction que nous recevons, c'est la bénédiction du trône. 그래서 1계명에 다른 신을 섬기지 말라는 거예요. C'est pour ça qu'en premier commandement, il disait tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 우리 인간을 속이고 우리를 자꾸 재앙과 저주 가운데 끌고 가는 존재가 있는데 그게 바로 사탄이라는 겁니다. Parce qu'il y a un être qui existe, qui continue de tromper les gens et qui continue de conduire les humains vers la destruction. 10계명을 통해서 이걸 정확하게 드러내 주는 겁니다. Et Dieu a voulu montrer ceci précisément à travers les 10 commandements. 눈에 보이지 않지만은 우리 인간을 완전히 무너뜨리는 영적인 존재가 있다라는 겁니다. Même si c'est un être invisible, il y a bien Satan, le diable qui existe, qui continue de détruire la vie de l'homme. 그래서 내가 출애굽시킨 그 능력으로 너와 함께 하겠다는 거예요. C'est pour ça que Dieu disait je serai avec toi par cette puissance qui vous a fait sortir du peuple Israël. 그래서 마귀의 권세를 이기는 우리 권세를 우리에게 주시겠다는 겁니다. Et donc nous accorder cette puissance de vaincre la force de Satan. 그 정도가 아닙니다, 여러분들. Non seulement ça. 하나님께서 우리를 천대까지 축복하시기를 원하시는 거예요. Dieu veut nous bénir en fait jusqu'à 1000 générations. 시공간 초월의 능력으로 사탄의 통로가 되는 우상 숭배에서 완전히 빠져나오라는 겁니다. Et Dieu nous demande de sortir de ces canaux de malédiction de Satan qui est l'idolâtrie. 사단이 우리 하나님을 못 믿게 만들려고 온갖 우상들을 자꾸 만들어내는 거예요. Parce que Satan continue de nous apporter toutes ces choses physiques qui sont des idoles et qui nous empêchent de croire en Dieu. 그러면서 믿는 사람들을 종교 생활하도록 자꾸 끌고 가는 겁니다. Et Satan fait en sorte que ceux qui croient puissent continuer de vivre simplement une vie religieuse, non pas une vie chrétienne. 그래서 다른 이름과 틀리다는 거예요. 우리가 믿는 하나님은. C'est pour ça que le nom de Dieu que nous croyons est différent aux autres dieux qui existent. 그래서 여호와의 이름을 망령되이 일컫지 말라. C'est pour ça qu'il ne faut pas appeler le nom de l'Éternel en vain. 여러분들 여호와의 이름을 정확하게 붙잡게 되기를 바랍니다. Je veux bénir de saisir correctement le nom de l'Éternel. 그리스도 이름 붙잡을 때요 모든 흑암이 무너지는 겁니다. Parce que c'est au moment où nous saisissons le nom de Jésus-Christ que les ténèbres sont chassées. 그때 237 나라 살리는 빛의 축복이 임하는 거예요. Et c'est à ce moment-là que la lumière de sauver les 237 nations va être sur nous. 하나님이 우리한테 그 축복을 주기를 원하시는 겁니다. Et Dieu voudrait nous apporter une telle bénédiction à nous. 어떻게 받습니까? Comment recevoir? 믿음으로 받는 거예요. Nous recevons par la foi. 다른 방법이 없어요. Il n'y a pas d'autre moyen. 하나님이 우리에게 주시려고 하는 축복은 세상 것으로는 절대로 받을 수 없기 때문에 믿음으로 받는 거예요. Parce que la chose que Dieu voudrait nous donner ne peut pas être reçue par les méthodes humaines, donc il faut recevoir par la foi. 그래서 하나님이 안식일을 거룩하게 지키라고 말씀하는 거예요. Et c'est pour ça que Dieu a dit il faut sanctifier le jour du repos. 세상에 들어가면 하나님이 안 보이거든요. Parce que dans le monde, on ne voit pas Dieu. 세상만 보이잖아요. Parce que dans le monde, on ne voit que le monde. 세상들이 크게 보이잖아요. Et on voit aussi la grandeur du monde. 그렇게 자꾸 있잖아요. 쏟게 되는 거예요. Et c'est pour ça qu'on continue d'être trompé par les mensonges de Satan. 그래서 일주일에 하루는 온전히 하나님께 집중하라는 겁니다. Et donc, il faut sanctifier une journée par semaine pour se concentrer à Dieu. 그래갖고 예배를 통해 가지고요. 정말 하나님이 주시는 보좌의 축복을 회복하라는 거예요. Et donc, restaurer cette bénédiction du trône à travers les cultes. 그게 네 번째 계명이에요. C'est ça, le 4e commandement. 여러분들 이 축복을 회복하면은 세상에서 완전히 승리할 수 있다라는 겁니다. Et si nous restaurons cette bénédiction, nous pouvons absolument triompher dans le monde. 여러분들 예배가 그런 예배가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de
d'avoir un tel culte dans votre vie. 우리 파리반석 교회가 예배가 회복되고 있어요. L'église du Rocher de Paris est en train de restaurer les cultes. 그 예배가 회복된다는 증거가 성도들이 언약을 붙잡고 있어요. Et la preuve que l'église restaure les cultes, c'est que les membres d'église saisissent l'alliance de Dieu. 대부분의 교회, 대부분의 성도들이요. 주일날 지난주 주일날 설교 뭐 했는지 하나도 기억 못 합니다. La plupart d'églises, la plupart des membres ne se souviennent pas du message de la semaine dernière. 심지어는 설교한 목사님들도 무슨 설교했는지 모릅니다. Encore pire que ça, le pasteur même qui a prêché ne se souvient pas de la prédication. 왜냐? 주일날만 하는 게 아니거든요. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas la prédication seulement le dimanche. 새벽기도 하면 새벽기도도 때 해야지요. Parce que s'il fait la prière du matin, il doit aussi prêcher le 또 matin. 뭐 화요 예배, 수요 예배, 막 금요 기도회 계속 말씀 전하거든요. Il continue de prêcher le mardi, le vendredi, quasiment tous les jours de la semaine. 그러니까 무슨 말씀 전했는지 다 잊어버려요. Et donc, au bout d'un moment, on oublie la parole. 기억한다, 잊어버렸다 이걸 얘기하는 게 아니에요. Mais l'important, ce n'est pas d'oublier ou de se souvenir de la parole de Dieu. 그만큼 말씀이 내 인생하고 안 맞다는 거죠. C'est pour dire à tel point, en fait, notre vie n'est pas dans la même direction que la parole de Dieu. 여러분들 오늘 말씀 붙잡게 되길 바랍니다. Il faut saisir la parole de Dieu. 여러분들 말씀 붙잡으면요, 말씀의 능력이 내 삶 가운데 나타납니다. Si nous saisissons la parole de Dieu, la puissance de la parole apparaît dans notre vie. 그래서 하나님이 이렇게 말씀하시는 거예요. Et Dieu nous parle ainsi. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라. Tu aimeras Dieu, ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 이게 여러분들 보좌의 축복을 누리는 비밀입니다. C'est ça le mystère qui nous permet de nous réjouir de la bénédiction du trône. 십계명을 다 기억 못해도 된다니까요. Pas besoin de se souvenir des 10 commandements par cœur. 마음과 뜻과 내 중심을 다 들여갖고 하나님을 사랑하면요, 하나님의 뜻대로 살게 돼 있다니까요. Parce que si nous pouvons aimer notre Dieu l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, alors nous pouvons vivre une vie qui est sanctifiée. 여러분들 그게 십계명의 말씀이에요. C'est ça la parole des 10 commandements. 자, 세 번째입니다. Troisièmement, 이제는 우리가 승리하는 정도가 아니고 시대를 살리는 능력으로 우리 인생을 디자인하라는 겁니다. maintenant il faut dessiner sa propre vie avec le pouvoir de sauver cette époque. 5계명부터 10계명까지는 사람 사이에 지켜야 될 계명을 말씀하고 있거든요. À partir du 5e commandement jusqu'au dernier, nous voyons les commandements à respecter dans la relation entre humaines. 하나님이 주시는 보좌의 축복을 누리지 못하니까 사람 관계에서 다 무너지는 거예요. Parce qu'on ne se réjouit pas de la bénédiction du trône donné par Dieu, ce sont les relations entre les humains qui se brisent. 가정에서 무너지죠. Ça se brise dans la famille, 다른 사람과의 관계에서 무너지죠. les relations sont difficiles avec les autrui. 그러니까 간음할 수밖에 없고 도둑질을 할 수밖에 없고 거짓말 할 수밖에 없는 인생이 되는 겁니다. Et donc notre vie devient et va courir vers l'adultère, vers le mensonge, vers le meurtre. 중요한 거는 그걸 통해서 사단이 역사한다는 거예요. Mais ce qui est important, c'est qu'à travers tous ces péchés, Satan va agir. 그래갖고 사단이 우리 인생을 완전히 사로잡고 멸망 가운데로 자꾸 끌고 가는 겁니다. Et Satan va continuer de conduire la vie de l'homme vers la destruction. 하나님의 자녀는 구원받은 하나님 자녀는 혹시 그런 문제 빠져도 안 죽거든요. Parce que l'enfant de Dieu qui est sauvé, qui a l'assurance, en fait, même s'il tombe dans ce problème, il va pas non plus échouer, il va pas mourir. 근데 사단의 통로가 되면은요, 삶이 무너져요. Mais s'il devient le canal de Satan, 이 땅에서는 실패한다 이 말이에요. c'est sa vie qui sera détruite et il aura l'échec sur 그래서 이 cette 말씀을 terre. 주시는 겁니다. C'est pour ça que Dieu nous donne cette parole. 사람들이 무너지는 이유들을 정확하게 깨닫게 하려는 거예요. Dieu nous fait comprendre pourquoi les gens échouent dans la vie. 그래서 사단의 통로가 되는 영적 문제에서 빠져나와서 오히려 그 속에 빠져 있는 사람들을 살리라는 겁니다. Et donc Dieu nous demande de sortir de ces problèmes spirituels qui apportent à la destruction et apporter la solution finalement aux autres. 제사장 나라의 축복을 누리라는 겁니다. Et se réjouir de la bénédiction du royaume de sacrificateur. 할렐루야. 여러분들 문제의 원인을 알잖아요. Si nous connaissons l'origine du problème, 문제의 정확한 답을 알잖아요. si nous connaissons la solution du problème, 그러면 다른 사람 살릴 수 있는 거죠. alors nous sommes tout à fait capables de sauver les autres. 할렐루야. 저와 여러분들 이 언약 진짜 붙잡아야 돼요. Donc il faut bien saisir cette alliance. 그 문제가 어디서부터 오는지 원인을 모르면은 절대로 답을 가질 수가 없거든요. Parce que si nous ne connaissons pas l'origine de tous les problèmes, on ne peut jamais retrouver la solution de ces problèmes. 그래서 한마디로 요약하면은 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라는 겁니다. Et donc en résumé, Dieu voudrait que nous aimions
notre prochain comme nous-mêmes. 그래서 보좌에서 주시는 그 축복으로 내 영혼이 먼저 치유되라는 겁니다. Il faut que notre esprit soit guéri, notre âme soit guérie par cette bénédiction du trône. 그러면은 마음과 생각까지도 하나님이 주시는 치유를 받게 된다는 거예요. Alors même notre pensée, notre cœur seront guéris par Dieu. 사람들이 전부 다 이유도 모르고 원인도 모르고 전부 다 방황하고 있거든요. Parce que tout le monde, les gens sont en train d'errer sans connaître l'origine, sans connaître la raison des problèmes. 그냥 방황하는 정도로 끝내면은 그래도 괜찮은데 완전히 영적 문제 속에서 완전히 지옥까지 끌려가는 그런 인생을 살고 있잖아요. Ils sont en train de vivre justement cette vie qui va droit vers la destruction, droit vers l'enfer. 그래서 내가 주는 이 하나님의 말씀을 잘 간직하면은 너희를 제사장 나라로 삼겠다. Et donc si vous gardez la parole que je vous donne dans votre cœur, alors vous allez être au royaume des sacrificateurs. 할렐루야. 하나님이 우리를 그런 축복 가운데 부르신 줄 믿으시기 바랍니다. Croyez que Dieu nous a appelés dans de telles bénédictions. 그래서 여러분들 걸려 있는 문제 속에서 빨리 빠져나오시기 바랍니다. C'est pour ça que je vous demande de sortir rapidement de ces problèmes qui vous empêchent. 절대로 내 힘으로는 안 됩니다. Ça n'est jamais possible par notre force. 그래서 복음 주신 거예요. C'est pour ça que Dieu nous a donné la parole. 여자의 후손을 보내주겠다고 약속하셨고요. C'est pour ça que Dieu nous a promis de nous donner la postérité de la femme. 6월절 어린 양 피 바를 때 모든 흑암이 무너지도록 그 복음을 주신 겁니다. Et il nous a donné cet évangile justement pour nous faire sortir de cette vie de l'enfer. 그 언약을 완성하고 예수님께서 오셔서 십자가 지시고 죽으시고 부활하신 겁니다. Et Jésus est venu pour accomplir cette alliance. Il est mort sur la croix, il est ressuscité et il a accompli cette alliance. 그래서 이제 더 이상 노예가 아니라는 거예요. Et donc, nous ne sommes plus esclaves. 이제는 해방받았다는 겁니다. Nous sommes maintenant libérés. 할렐루야. 그래서 살리는 자가 된다는 얘기예요. Et nous allons être ceux qui vont sauver les autres. 그래서 하나님이 우리를 남은 자로 부르신 겁니다. Et Dieu nous a appelés comme des personnes restées. 언약의 여정을 가는 순례자로 부르신 거예요. Dieu nous appelle comme les pèlerins pour marcher l'itinéraire de l'alliance. 사단에게 붙잡혀 있는 세상을 살리고 정복하는 정복자로 부르신 겁니다. Dieu nous a appelés comme les conquérants pour conquérir les terrains qui sont sous l'emprise de Satan. 이 언약을 붙잡으시기 바랍니다. Je vous bénis de saisir cette alliance. 믿음부터 회복하시기 바랍니다. La première chose à restaurer, 이 c'est la 언약 foi. 붙잡고 믿음 속으로 진짜 들어가셔야 돼요. Il faut saisir cette alliance et entrer dans la foi. 하나님의 축복을 받는 방법은 믿음입니다. La manière d'être béni par Dieu, c'est la foi. 믿을 때 주어지는 거예요. C'est lorsque nous croyons que Dieu nous donne. 부모의 사랑도요. 부모를 진짜 믿는 사람이 진짜 응답받아요. En fait, même l'amour d'un parent est reçu si l'enfant croit à son parent. 여러분들에게 이 믿음이 새롭게 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de commencer à recevoir par la foi. 결론입니다. Conclusion. 자, 그래서 시내산에서 주신 십계명은요. C'est pour ça que Dieu a donné les 10 commandements sur la montagne Sinaï. 인간 문제의 근본을 밝혀주는 겁니다. C'est en fait d'abord la clé pour découvrir la racine des problèmes humains. 그 문제를 해결하는 열쇠로 주신 거예요. Il nous a donné ceci comme la clé pour résoudre les problèmes de l'humain. 할렐루야. 여러분들 그래서 하나님께서요 정확하게 답을 주시는 겁니다. Et donc Dieu nous donne donc les réponses parfaites à chaque fois. 근본 원인 말하지요. 거기서 우리를 구원하신 그리스도의 복음의 능력을 말하지요. 그리고 사단의 통로 정확하게 설명하잖아요. Parce que cela explique le fondement des problèmes, cela explique la solution et explique aussi la stratégie de Satan. 그럼 이 비밀을 진짜 알고 누리고 있으면요. 완전 세상에서 승리할 수가 있습니다. Donc si nous avons la réjouissance de ce mystère, de cette solution, nous allons absolument triompher dans ce monde. 그래도 우리는 한계를 가지고 있기 때문에 말씀 믿고 기도하면서 따라가도 또 실수하고 또 넘어지거든요. Malgré tout, nous avons encore notre faiblesse, nos limites, donc nous continuons de tomber et échouer devant des problèmes. 그때마다 하나님의 복음과 언약 붙잡고 또다시 하나님 앞에 서면 되는 거예요. Mais à chaque fois que c'est le cas, il suffit de saisir encore une fois l'alliance de Dieu et se relever par la parole de Dieu. 왜냐? 진짜 근본 문제를 해결할 수 있는 길은 하나님이 주시는 답 이 길밖에 없습니다. Pourquoi? Parce que seule la solution donnée par Dieu peut résoudre les problèmes fondamentaux de l'humain. 그래서 죄의 근본이 되는 사단의 통로를 없애라는 겁니다. Et donc il faut enlever ce canal de la stratégie de Satan qui est le péché dans notre vie. 그래서 사단의 전략을 권세를 완전히 꺾는 하나님의 전략으로 십계명을 주신 겁니다. Et donc
Dieu nous a donné ces 10 commandements comme stratégie de Satan pour bloquer l'œuvre de Satan. 그러면서 광야 인생길에서 하나님의 축복을 받고 누리는 통로가 되는 겁니다. Et puis ça devient aussi le chemin, le secret pour recevoir les bénédictions de Dieu sur le chemin du désert. 그래서 이 언약 붙잡고 기도하면은 천대까지 내가 이 은혜를 주시겠다. Et donc si vous priez avec cette alliance, il disait je vous bénirai jusqu'à 1000 générations. 할렐루야. 여러분들 이 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je bénis de saisir cette alliance dans votre vie. 여러분들 인생에요. 진짜 말씀으로 새롭게 시작하기를 주의 이름으로 축복합니다. Je bénis de commencer par la parole dans votre vie. 하나님은 이렇게 세팅되는 제자를 찾고 계시는 거예요. Et Dieu cherche des personnes qui sont paramétrées de cette manière-là. 여러 명이 필요한 게 아니에요. Dieu n'a pas besoin de plusieurs personnes. 모세 한 명이 하나님의 것으로 완전히 세팅되니까요. 이스라엘 민족 전체가 구원을 받잖아요. Parce qu'une personne, Moïse, a été paramétré par les réponses de Dieu, par la parole de Dieu, et tout le peuple Israël a pu bénéficier de 광야길 가면서 이제 이 하나님의 것으로 완전히 새롭게 세팅된 후대가 딱 세워지니까 가나안 땅 완전히 정복하잖아요. de ce salut. Et puisque les générations futures ont été paramétrées par la parole de Dieu dans le désert, et ils ont été capables de conquérir Canaan. 하나님이 우리를 이 축복의 제자로 부르신 겁니다. Et Dieu nous appelle comme disciples de cette bénédiction. 여러분들 이 언약 붙잡게 되길 바랍니다. Donc je vous bénis de saisir cette alliance. 여러분들 거짓말에서 속지 말고 빨리 빠져나오세요. Ne soyez pas trompés par les mensonges et sortez 진짜 하나님 앞에 rapidement. 서시기 바랍니다. Et mettez-vous devant Dieu. 오직 복음 붙잡으시기 바랍니다. Et saisissez seulement l'évangile. 여러분들 오늘부터 하나님께서 여러분들 인생에 새롭게 시작하실 Et 거예요. à partir d'aujourd'hui, Dieu commencera à agir à nouveau. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Nous te remercions d'avoir permis ce culte. 이스라엘 백성들을 신의 산에서 하나님 새롭게 하나님의 것으로 세팅하는 축복의 시간을 주신 것처럼 우리를 지금 그렇게 인도하시는 줄 믿습니다. Tout comme tu as conduit le peuple Israël pour paramétrer leur vie à nouveau par la parole de Dieu, nous croyons que tu nous conduis de cette manière-là. 성삼위 하나님의 능력과 보좌의 축복으로 편집, 설계, 디자인되도록 역사하여 주시옵소서. Permets-nous d'être édités, conçus, dessinés par la bénédiction du trône qui nous a été donnée. 그래서 더 이상 노예가 아니라 이제는 살리는 자, 남은 자, 정복자, 순례자의 축복을 누리도록 역사하여 주옵소서. Afin de ne plus être, ne plus rester comme esclaves, mais se réjouir de la bénédiction de la personne restée, du pèlerin et du conquérant. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.